নমো ব্রহ্মণ্য দেবায় ব্রহ্মণ হিতায় চ গোবিন্দায় নমো নমো গোবিন্দায় নমো নমো নারায়ণ রুদ্র ভাস্করে স্তথা भिन्न भिन्न न कर्तव्यम् तत्पुरे पंचदेव नमस्तुते आओ हो हला 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 जय हे जय ए पावन राम वैदेही मन जय हे जय ए पावन राम वैदेही मन कैसल्यनंदन हे विश्ववंदन कैसल्यनंदन हे विश्ववंदन दंड दंड धारे जय हे जय पावन राम वैदेही मनोहारी जय हे जय पावन राम वैदेही मनोहारी कौशल्यानंदन हे विश्ववंदन कौशल्यनंदन हे विश्ववंदन कौशल
ଭଗ୍ନେ ବୀର ଶାର୍ଦୁଳ ସମ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ବୀର ଶାର୍ଦୁଳ ସମ ଧନୁ ଭଗ୍ନେ ବୀର ଶାର୍ଦୁଳ ସମ ଭୃଗୁପତି ଦର୍ପ ହାରି ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମନୋହାରୀ ଜୟ ହେ ଜୟ ପାବନ ରାମ ବୈଦେହୀ ମନୋହାରୀ ଜଟା ବିମଣ୍ଡିତ ଦଣ୍ଡକ ଆସିତ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁଧାରୀ ଜଟା ବିମଣ୍ଡିତ ଦଣ୍ଡକେ ଆସିତ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁଧାରୀ ଜଟା ବିମଣ୍ଡିତ ଦଣ୍ଡକେ ଆସିତ ଦଣ୍ଡକ ମଣ୍ଡଳୁଧାରୀ আরে জটা বিমণ্ডিত দণ্ডকে আসিত দণ্ডক মণ্ডলুধারী दर्शन है দর্শন ঘেনিলে ব্রহ্মপদ বিভু শুনে হেলি রে ব্রহ্মপদ বিভু দর্শন ব্রহ্মপদ বিভু দর্শন হেলি রে ব্রহ্মপদ বিভু নিজকু সজাই এনারে জয় হে জয় পাবন রাম বৈদেহী মনোহারে পাবন রাম জয় হে জয় থয় থয় বাপা লেখিলে লিভিলে এ কোন है भाई जी ए बाबा अरे विशेष ध्रुत्वा सशंभु कटके बेश बेश कैलासे वास स्वामी कैलासे नद स्थान न तुलेता औखाउस्तेत बाळी बाळी राघव सायक न निहत ए राम परम लज्जित ए राम परायण गुरुत्तरा ए नान्यत्र लोकत्रय नान्यत लोकत्रय नान्यत लोकत्रय କଣ ବୁଝିଲ नान्यत लोकत्रय ମାନେ मैडम जो संस्कृत रे कहिले संस्कृत रे सेटा नान्यत लोकत्रय माने एपटरे तीन पटरे लोक अछंती आम पछपटटा लोक नाहंती माने एपटरे लोक नाहंती नान्यत लोकत्रय ନା ପ୍ରକୃତରେ ମୋ ମାମୁଁ ମୁଣ୍ଡରେ କଲିଜା ଅଛି ए बुझला भाई पखाळ खाई संस्कृत मु पढिछि जे नर नर नरा पियाज पपुड़ी बोरा ଆଉ आउ ମୋର ଏଟା ଦୋଷଣ हाउ होला अच्छा बड़ भाई चगला न होई तुम जागर तिमे माने बस बड़ हाउ हो ସାର୍ ଯାହା ହଉଛି ମୁଁ କାଣ୍ଟିଆ ସାରା କାଣ୍ଟିଆ ए से माइक ठीक कर बाबा चैनल लागि छी पुरा ସାରା କାଣ୍ଟିଆ
କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ସେ ବୋଉ? सम्माननीय उपस्थित वरेण्य साहित्य प्रेमी सुधीवृंद, परम अर्चनीय परम वंदनीय स्नेहमयी कल्याणमयी वात्सल्यमयी ममतामयी मातृस्तनीय भग्निस्तनीय माँ भौणी माने एवं मोर कुना कुनी छोट बड़ भाई भौणी माने आज्ञा ଏବଂ ମୋର ସର୍ବୋପରି ହଗାର ମତରା ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଛୁଆ ଛୁଆ କୁଣି ମୁଣ୍ଡି ଭଉଣୀ ଆଲୋ ପାଲୋ ଲାଇଟ୍ ମାଇକ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଏବଂ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଚ୍ୟାନେଲ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ଆମର ଡାକବାଜି ଯନ୍ତ୍ର ଫେନ୍ ସହ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଆରମ୍ଭ କରୁଛୁ ଏହି ମାନସିକ ପାଲା ଉପଲକ୍ଷେ ଆମେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛୁ ସେଇ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆମେ ତୋଳି ଧରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଅତି ପୌରାଣିକ ନାଟକ সেই নাটক আমি তৈরি ধরিବାକୁ যাଉଛୁ। ଆଜିର ମଞ୍ଚସ୍ଥ ନାଟକ 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 ସାଇଆ ନେଇଗଲା ବୁଲା କୁକୁର। तेमंत नहीं बाबू रे सर्वाद और सर्वप्रथमे मोर परम पूज्य गुरुदेव गायक प्रज्ञा कलाकार नायक महोदयंकर प्रारंभिक संगीत टे मु परिवेषण करिछि। तो परे परे कुन्नी भाई को आशीर्वाद करबा पई 16 वर्ष जार पूर्ण हेउछि। तो तांको परिवार को आरोग्य लाभ करबा पई पिलाटी को आशीर्वाद करबा पई पंडित सारंगधर रथ शर्मांकर आशीर्वादात्मक सळकटे बापा मु पाठ करिछि। बाबू रे और विशेष द्रुत्वा सशंभु कटके कैलाश के वास स्वपी या भीतर देवा देवी किया आसे और भी बोलंते पृथ्वी बा धरित्री बा धरणी माँ पापा तीन जगत रे और भी बोलंते पृथ्वी माँ कहूछि कि मो ठारू बड़ आउ केही नाही ना ता ठारू बड़ कियो वास्तविक बापा माँ ठारू संसार रे बड़ केही नाही ना 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 किंतु बड़ हेबा पई कहार बा इच्छा रही पापा मु जो पद रे रहिबा कथा मोर मध्य माल ऊपर पद को जी बापा इच्छा अछि ना नाही आपण माने जे स्तर रे अछंती आपण मानकर मध्य ऊपर स्तर को जी बापा इच्छा अछि तेबे समस्तंकर इच्छा अछि ऊपर को जीवा पाई। एथर मोर बड़ हवा पे उठे इच्छा दिला करे देलिनी पर गां लोक करे देलिनी माने मु एथर एमएलए टिकट पे सरकार हाथ बळी थुली। अच्छा सरकार को नहीं गोटे टिकट सरकार से हाथ बळी थुली से हाथ को मुड़ी के बाहर कर दे तमे हेई परिबनी काहे की बोले तमरो से योग्यता ने तमे झांझ पिटी के चलचो कोन एमएलए हो माने झांझ बजे के रात रे चलचो एते दरिद्र हम अच्छा भिखारी हां मु कहले हला एमएलए टिकट न देले मते फीमेल ला दियो। अरे एमएलए रे नेला नहीं फीमेल रे भी मिला नहीं वाह धन्य। अच्छा भाई तेमन तो नहीं पापा बड़ हेबा पई कहार बा इच्छा नहीं निरात्र निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथ आयते नमः। ओ हो भगवान मंगल करो। बाबू रे बड़ हेबा पाई बापा समस्तंकर इच्छा अछि हेले बापा निज इच्छा रे कहि केबे माल बड़ होई पारे ना कहि कि ना सर्वप्रथमे कवि राधानाथ रायंकर आज्ञा सुंदर पदटिए नना के बड़ बड़ बोली ए नागरा पिटिले ए बड़ तो कहि मु कौन बड़ हो पारि नहीं ना दैव जाकु टेकी धरी थाए सही एका बड़ सिना बापा दैव बलान्वित नान्य बलम दैव जाकु चाहिबो संसार रे से ही एका बड़ हो पारिबो। आमे निजे इच्छा करी केही केबे बड़ हो पारिबा नाही किंतु
ओइबे बलंत पृथ्वी माँ कहला कि जगत रे मो ठारू बड़ आउ केही नाही हां मो ठारू बड़ केही नाही मु वसुधा धरित्री पृथ्वी माने मु पृथ्वी कहूची तमे केमिति बड़ हेला बड़ हेले सुनो हां मो पर तुम हजार हजार ट्यूल गात खोली बसैछ ना हां अच्छा मु काहे किछ कहै तुम ट्यूल खोलले बेले मु किछ कहै ভিড় করি পকেলে চারিটা ঘর কা উঠে দিটা তিনটা চারটা ভিতরে চুল করলো মু কাহারি কিছু কইছি না সে টিউন তো যা খুললে খুললে তারপরে মোদি সরকার যেতলে পাইখানা দেলা মো উপরে তুমি হাজার হাজার পাইখানা বসলে সে যে দুর্গন্ধ আচ্ছা মু কাহারি কিছু কইছি আচ্ছা মু কাহারি কিছু কইছি না না মু বড় হেবনি হবো কি মু বড় হেবনি হবো কি তুমি তাহলে বড় পৃথিবী মার কথা কো শুনিলো মা শেষ ধৃত্বা आज्ञा अनंतनाग वासुकी कहला हे पृथ्वी माँ तुम्हें केमिति तीन जगत रे बड़ हेलो अरे तुम्हें केमिति बड़ हेलो तुमको परा मो मस्तक करे धारण करिछि मुंडटा को मु जदी हल्लाई देबी तुम्हें परा पृथ्वी माँ गली पड़िबो तेरे कह तुम्हें केमिति तीन जगत रे बड़ हेलो नमस्कार माने माने आपण ना अनंत नाग तो हां अच्छा तण करी तमे बड़ अर्थ ए कुवाडा गला भाई की काम कर ये काहे कि त मु बड़ बोली कहूची काहे कि मु सहितली बड़ अच्छा तमे मते मुंडरे धरिछ हां तमे जे मुंड हले त मु गळी पड़िबी ना तमे बड़ समस्त ताली मारो अनंत नाग बड़ अनंत नागर कथा को सुनी पंडिते से शंभु कटके कैलाश अधिपति हे आज्ञा शंकर जी भगवान कहउछंती हे अनंत नाग वासुकी तुम्हें केमिति बड़ हेला केमिति बड़ हेला पृथ्वी की धरिछि अरे तुम्हें सेना पृथ्वी को धरिछ मु परा तुमको गळारे धारण करिछि ना 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 मु बड़ ना डे शिव बाबू बड़ शंकर भगवान कर कथा को सुनी पंडिते कैलाश वास सोपी कैलाश पर्वत कहूचे शंकर जी भगवान तुम्हें केमिति तीन जगत रे बड़ हेला कुह कुह शंकर जी हे देवदेव महादेव हां आपण बड़ नहंती केमिति मु कैलाश पर्वत बड़ केमिति बड़ कैलाश पर्वत ऊपर तमे शिव वंश जाक सब घर करी गछ अच्छा मुसा साप मयूर षंढ कार्तिकेय गणेश महादेव अच्छा पार्वती अरे पार्वती कुह समस्त तमे मो ऊपर अछि ओहो तारे तुम्हें समस्त मो ऊपर वास करिछो कैलाश पर्वत बड़ भारताली हे मोर विद्वार कदम मो मां माने भलो करे टिके आगे सुनथिबे जेते बेले कैलाश पर्वत कहूची संसार रे मु बड़ बोली कैलाश पर्वतर कथा को सुनी पंडिते दशानने न तुलिता लंकाधिपति दशाग्रीव रावण जी चित्कार करी कहूछे हे कैलाश पर्वत तुम्हें कोन भूली जाइछ तुमको परा मो दिने उत्पाटन करी समुद्र गर्भ को भेंगे दई थले तेरे कह तुम्हें केमिति तीन जगत रे बड़ हेला एठी केबे कैलाश पर्वत बड़ ही परिबनी एठी दशा दिया रावण बड़ हां दशाग्रीव रावण काहे कि बड़ काहे कि ये कैलाश पर्वत दिन उपाड़ी के समुद्र गर्भ को फिंगी देला से पानी पी के नॉनसेंस होई सेंसलेस है ना ताली मारो रावण बड़ रावण हे मोर विद्वान कदम जेते बेले रावण बड़ बोली कहिसंती ए रावण बड़ बोली कथा सुनी ए रावण रो कथा सुनिलो मा जने मांकड़ आज हसुछि अरे से मांकड़ के बाबा तमे भाबनी एटा गछर जड़ी के आंब खाउथे मांकड़ अरे ना ये स्वतंत्र मांकड़ ये देखा दिए देखो ये को मांकड़ तना सुनो अरे के कह बाली तमे भाबिबनी ये छेली बोली अरे बापा ए जंत्री किसके नाराज बाली बाली कहूची हे दशाग्रीव रावण तू को दिन बीर लिस्ट कसिलु से कथा तो मते जणा नाही तू केमिति बड़ हेलु तू बड़ नुह मु बड़ तू केमिति बड़ अरे हे तू बड़ बोली कहू तो तते लज्जा नहीं काहे कि ए पूर्व कथा मने पकारे बड़ ओहो तू बड़ कि मु बड़ तोर मने पड़िबो बापा बाली कहूची रावण कुलमा पूर्व कथा को मने पड़िले तोर जानी पारिबो ए तीन जगत रे तू बड़ ना मु बड़
बाळीर कथा को सुनिल मा रावण आज पूर्व कथा मन पड़ुछि धीरे 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 बापा रावण तार पूर्व कथा को मन पकाउछि पूर्व रे घटी थिबा घटना गुड़िक रावण गोटी गोटी करी मन पड़ जाउछि एहारी मध्य रे धरा पृष्ठ रे धीरे धीरे राति पाही पाही जाउछि राति पाही जाइछि कोन को राति पाही गला परे राति केमिति पाहिला आज्ञा आपणकर माँ टिके ध्यान देवे दासंकर सुंदर चौपदीटे आज्ञा कथारे कहती बापा क्यों पल्लारे नाही बांका अच्छा बापा बांका निधि दासंकर सुंदर चौपदीटे बाबू रे एनेसा शेष होइला कोहो ना दे गीत गाइला रे कुकुटा कुम्भाट चमकी रटिले कुकुटा कुम्भाट चमकी रटिले कोहो ताने गीत गाइला रे पूर्वती के उदय भानु तारा लुचि गले गगन 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 कुसुम फुटिला बाछ हटिला कुसुम फुटिला बाछ धीरे धीरे मंद बात बहिला रे रचा रचा निचा चेत होइला रे रसा ऐसा सच्चा हो राति पाइছিলা মা সকাল হইছি ए सकाळ समय रे माँ माने कोन करंती बासी पाइटी करंती नाइकिला माँ केमिति करंती सेई कथा को नहीं आपणकर बांका निधि दास आज्ञा शेष पदटी कहउछंती भाई कोन कहिले नारी हेले कार्य रे रत सुनो आग पराण नित नारी हेले सुनो आग पराण नित नारी हेले कार्य रे रत सुनो आग पराण नित नारी हेले कार्य रे रत सुनो आग पराण नित कहे बांका दास होई हो सहस 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 तो ठारे मितणी ए मन रहिला रे रसाळ सारी रसाळ सा राति पाहिছিল মা সকাল হইছি ए सकाळ समय रे सारा राति मा रावण को निद नाही तीन जगत रे मो ठारू बड़ बापा किए रहिला राति पाहिची सकाळ होईची ए सकाळ समय रे दशाग्रीव रावण लमा धीर मंथर गति पहुंची जाइछि केउठी अंतपुर मध्य रे प्राणप्रिय मंदोदरी निकट रे ताकि देछि मंदोदरी को आगु मंदोदरी मंदोदरी बळ पाउनी माइक रे बळ पाउनी आगो मंदोदरी तुमको आज गोटे कथा पचारि भी सत कहब कहले देखी ए तीन जगत रे
ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ତମର ଯେତେ ବଳ ଆଉ ଏମିତି ବଳ ଅନ୍ୟ କାହାର ଅଛି? ତମେ ସ୍ୱର୍ଗମର୍ତ୍ତ ପାତାଳ ତିନି ପୁରକୁ ଜୟ କରିଛ, ଅନେଶତ ରାଣୀ, ହଁ ଆଉ ତମଠାରୁ ତମର 20 ହାତ, ଆଚ୍ଛା 10 ମୁଣ୍ଡ, ହଁ। ଆଉ ତମଠାରୁ ବଡ କିଏ ଅଛି? ବଳ ମାନେ କିଏ ଅଛି? ତମେ ବଡ। ଇଏ ମଦନ ମନ୍ଦ ଯୋଉ ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସତ କହୁଛ ମୋ ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହିଁ? ନା ଆମର ଯେତେ ବଡ ପରିବାର, ହଁ। ଆଉ ଆମଠାରୁ ବଡ ପରିବାର କାହାର? ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ପରିବାର କଥା ତୁମର ମନେ ଅଛି? ନା ମୋର ମନେ ନାହିଁ। ମାଲ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ରାବଣର ପରିବାର କେତେ ବାପା ଟିକେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। এই ପଦଟିକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଜଗନ୍ନାଥ ପାଣି ମହୋଦୟ ଆଜ୍ଞା। ତ୍ରେବାସ୍ତରୀ ତନୟ ନା 10 ମାତ୍ରା ଆସୁଛି ଝାମତାଲ କେତେ ରସ নাতে বাস্তরে তানায় তের ছাত নাতে বাস্তরে তানায় প্রতিমা ପୁଅ ମୋର 72 ପୁଅ। ହଁ ଆମର 72 ପୁଅ। ହଁ ଏତେ ଗୁଡେ ପିଲା କୋଉଦିନ ହେଲେ ମତେ କାହିଁ ଖିଆଲ ହଉନି? ହେଲୋ ଆମର 72 ପୁଅ, ହଁ 1300 ନାତି। 1300 ନାତି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ଯାଇଥିଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତ କରିଦେଲୁ। କଣ ହେଲା? ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଥିଲା ପଞ୍ଚାୟତ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। ହଁ ହଁ ସବୁ ରାସନ ଚାଉଳ ତମରି ଘରକୁ ଆସିଥାନ୍ତା। ରାସନ ଚାଉଳ ଗୋଟେ ଟ୍ରକ୍ ଆଣିକି ଆମ ଘର କତିରେ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସେତିକି ନୁହଁ, ରଥୀ ମହାରଥୀ ଅଗଣିତ ସେନାପତି। ଆପଣଙ୍କର 20 ହାତ 10 ମୁଣ୍ଡ। ହଁ 20 ହାତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଗେଞ୍ଜି ଉଡିতে କେତେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆରେ 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 ଆପଣଙ୍କର 10 ମୁଣ୍ଡ, ହଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଚିକେନ ଖୁଚି, ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ମଟନ ଖୁଚି, ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଛତୁ ଖୁଚି, ହଉ ଆଉ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଚିଙ୍ଗୁଡି ଖୁଚି, ହଁ ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଲାଳ ବହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି ସତରେ କଣ ପଚାରୁଥିଲ ପଚାରି ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦୋଦରୀ, ହଁ ତୁମକୁ କହିବା କଥା କି କହିଲେ ଦେଖି ଏ ତିନି ଜଗତରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ ଆଉ କିଏ ଅଛି? ନା ତମେ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟୀ, ହଁ ତମ ଠାରୁ ବଡ କେହି ନାହିଁ। ସତ କହୁଛ? ସତ। ଆଚ୍ଛା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ କରୁଛ, ହଁ ହେଲେ ଆପଣ ଜଣକୁ ଜୟ କରୁ। ମନ୍ଦୋଦରୀ, ଆରେ କୁହ ମନ୍ଦୋଦରୀ, ସେ ଜଣକ କିଏ କୁହ? ସେ ଜଣକ କିଏ? ହଁ ଆପଣ ଆଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି ସେ ଜଣକ କିଏ। ସତ କହୁଛ? ଆସ ଚାଲ ଚାଲ ମା ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। এই পদটিକୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଗାୟକ ଭୂଷଣ କରୁଣା ସିନ୍ଧୁ ନାୟକ ମହୋଦୟ ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରସାଦ ପୃଷ୍ଠେ ଦୁହେ କଲେ ଗମନ ମନ୍ଦୋଦରୀ ସହିତେ ସ୍ୱାମୀର ଗଣ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରସାଦ ପୃଷ୍ଠେ ଦୁହେ କଲେ ଗମନ। 3 ମହଲା କୋଠା ପରକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଜଣ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ବାପା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ଯୋଉ ବୀରକୁ ଆପଣ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି ମୁଁ କହିଥିଲି ଦେଖେଇ ବୋଲି। ହଁ ଆପଣ ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭକୁ ଚାହିଁଲେ, ଆଚ୍ଛା ଜଣେ ଯୁବକ ସ୍ନାନ କରୁଛି, ହଁ ଯୋଉ ଯୁବକ ସ୍ନାନ କରୁଛି ସେଇ ଯୁବକକୁ ଆପଣ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି। ସେ ଯୁବକ ଜଣକ କିଏ କୁହ? ସେ ହଉଛନ୍ତି କିଷ୍କିନ୍ଧାର ରାଜା ବାଳି। ବାଳି। ବାଳିକି ଆପଣ ଜୟ କରିନାହାନ୍ତି ବାପା ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପରାଜୟ ହେଇଛି। ମନ୍ଦୋଦରୀର କଥାକୁ ଶୁଣି ଦଶାଗ୍ରୀବ ରାବଣ ପଣ୍ଡିତ ସହି ପାରିଲା ନାହିଁ। କଥା ତାର ମନେ ପଡୁଛି। ସହି ନ ପାରେ ପ୍ରିୟା ଛାଳ ବଚନ
ଦଶାଗ୍ରୀବ ରାବଣ ଲୋମା ମନ୍ଦୋଦରୀର କଥା କୁଆଜି ସହି ନ ପାରି ବାହୁ ବନେ ବୀର କାଲା ଗମନ ঠিক এତିକି ବେଳେ ସମୂହକୁ ପଡ଼ିଛି ଡେଇଁ ପଡ଼ି ବାହୁ ପ୍ଲବନ ଅର୍ଥାତ୍ ବାପା ପହଁରି ପହଁରି ଯାଇ ବାଳିର ଗୋଡ଼କୁ ଆଜି ରାବଣ ଧରି ପକାଇଛି। ବାଳିର ଗୋଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିଛି ବାଳି ଭାବୁছিল ମା କଣ ଭାବିଲା ଏ ଜଳଜନ୍ତୁ କି କେହି ଅଙ୍ଗେ ଲାଗଇ ବୀର କାଖେ ନଗଇ ବାଳି ଭାବୁଛି ଏ ଜଳଜନ୍ତୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆସି ମୋ ଗୋଡ଼ରେ ଲାଗି ଯାଇଛି କଲା କଣ ତଳୁ ଉଠାଇ ଆଣି ବାଳି ରାବଣକୁ ବାପା କାଖରେ ଜାକି ଦେଇଛି। ହେଲେ ଆପଣ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ବାଳି ଆଜି ରାବଣକୁ କାଖରେ ଜାକିଛି ତେବେ ଏଠାରେ ବାଳି ବଡ଼ ନା ରାବଣ ବଡ଼ ନା ବାଳି ବଡ଼ ବାଳି ବଡ଼ ବାଳି ବଡ଼ ଯେତେବେଳେ ବାଳି ବଡ଼ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏ ବାଳିର କଥାକୁ ଶୁଣି ବାବା 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 ଆମେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଗୋଳମାଳ କାହିଁ କରୁଛ ବାପା ବାଳିର କଥାକୁ ଶୁଣି ରଘୁକୁଳ ତିଳକ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ରାଘବେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ରାମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ବାଳି ତୁ କେମିତି ତିନି ଜଗତର ବଡ଼ ହେଲୁ କହ ତୁ କେମିତି ତିନି ଜଗତର ବଡ଼ ହେଲୁ ତୋର କଣ ସେଦିନର କଥା ମନେ ନାହିଁ ତୁ କଣ ଭୁଲି ଯାଇଛୁ ସେଦିନ ପରା ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ତୁ ନିହତ ହୋଇଥିଲୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ବାଳି ଡାକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ସେଦିନ ଆପଣ ମତେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରେ ନିହତ କରିଥିଲେ ହେଲେ କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ ମୋର ଅପରାଧ କଣ ଥିଲା ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ବାଳି ବାଣବିଦ୍ଧ ହୋଇକି ବାଳି ବାପା ପଡ଼ିଛି ଡାକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଏ ବାଣବିଦ୍ଧ ହୋଇ ବାଳି ପଡ଼ିଛି हाथ जोड़ी डाकी प्रभु दोष कौन थिला प्रभु मोर आपण से दिन कहीं मत शरबिद्ध कले प्रभु कहले बाली से दिन तोर भूल थिला रे भूल थिला बोली मु तते शरबिद्ध कले मोर कोन भूल थिला प्रभु कहंतु संस्कृत रे श्लोकटी बापा मने पड़ी अग्निदा गरदासैव शस्त्र पाणी धनापह परदारा अपहारी च एसरते आत तैन अग्निद गरदशैव अग्नि बोलते मालो निया निया लगे जदि आमे जनक घर को पोड़ी देबा आतताई गरद बोले बापा विश्व आमे जन अतिथि को डाकी आनी घर को ताकू खाइबा को देई जदि ता खाद्य रे विष बोली देबा से जने आतताई शस्त्र पाणी धनापह जने व्यक्ति जाउछि ता पछपटु जने आजी अस्त्र प्रहार करिवो से जने आतताई आतताई पर द्वारा अपहरिच पर नारी को जे बापा अपहरण करे से जने आतताई पर नारी को जे अपहरण करे से जने आतताई पर धन को जे लुंठन करे से जने आतताई प्रभु कहिले बाली तोर भूल थिला से दिन तोर भूल थिला रे पर स्त्री हरण करथिलु पर स्त्री हरण करिथिलु कोन सुग्रीवर स्त्री बाली आपणकर हैं सुग्रीवर स्त्री तारा हाँ। बाली तू अपहरण करथिलु आ मारी बारे मोर भूल कोन हला आपणकर प्रत्यक्ष प्रमाण देउछंती रामचरित मानस रे तुलसीदास प्रमाण करूछंती अच्छा, अच्छा। कोन प्रमाण कले कोन कहि ज्ञान जाबा धो भग्नि सुत नारे
ନାରୀ ଶ୍ରୀରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ ସଂକଟ ମୋଚନ ଜୟ ହନୁମାନ। ଅନୁଜବଧୁ ଭଗବତ ନାରୀ ଅନୁଜବଧୁ କହିଲେ ବାପା ଭାଇ ବହୁ ସୁତ ନାରୀ ଭଗ୍ନି ବୋଲନ୍ତେ ବାପା ସୁତ ନାରୀ କଲନ୍ତେ ପଣ୍ଡିତେ ବହୁ କନ୍ୟା ବୋଲନ୍ତେ ମାଲ ଝିଅ ଏ ଚାରି ଜଣକୁ ସମାଜରେ ବାପା ଯିଏ ପାପ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖନ୍ତି ତାକୁ ଯେଉଁ ଉପାୟରେ ମାରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷ ଲାଗେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ବାଳିକି ପ୍ରଭୁ ବଧ କଲେ କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ ନାହିଁ କାହିଁକି ନା ସେ ଅପହରଣ କରିଥିଲେ ପର ଧନ ଲୁଣ୍ଠନ କରିଥିଲେ ତେଣୁ ତାର ଆପଣ ବାଳି ଆଜି ଚେତା ହରାଇ ତଳେ ପଡିଛି। ଡାକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ମରିବି ତ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଦୁଇଟି ମୋର ମାଗି କରି ଯିବି ଆପଣ ମତେ ମନା କରିବେନି ତ। ରାମ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଆଜି ତୁ ଯାହା ମାଗୁଛୁ ରେ ମାଗେ ବାଳି ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି ରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁ ଦେବି। ବାଳି ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ଡାକି ଦେଇଛି ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଥମ ବର ମାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହାତରେ ମତେ ଧନୁ ତୀର ମାରିଥିଲେ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ସେ ହାତ ଥାଉ ସେ ପାପୁଲି ନ ରହୁ। ରାମ ଠାକୁର ତଥାସ୍ତୁ କରି ଦେଇଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ବାଳି ତୋ କଥା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବି ଏ ଜନ୍ମରେ ନହେଲେ ବି ଆସନ୍ତା ଜନ୍ମରେ କଳି ଯୁଗ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ରୂପରେ ଅବତାର ନେବି ସେତେବେଳେ ମୋର ହାତ ଥିବ ରେ ଆଉ ପାପୁଲି ନଥିବ ନା ପାପୁଲି ଥିବ ନା କୋଉ ବାଳିକୁ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ଶରାବିତ୍ଥ କରିବି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇଛି ବାଳି କହୁଛି ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବର ମାଗୁଛି ମୁଁ କଣ ନା ମୁଁ ହେଉଛି କିଷ୍କିନ୍ଧା ରାଜ୍ୟର ରାଜା